Ова е за мене капитулација, договор за капитулација на Република Македонија. Нема да поддржам и подпишам ваков штетен текст на договор. Η θέση μας λοιπόν ξεκάθαρα είναι ότι δεν συμφωνούμε και δεν θα ψηφίσουμε καμία συμφωνία η οποία θα περιέχει τον όρο Μακεδονία. I think they deserve all our support and our congratulations for an historic moment. Δεν συμφωνώ. Να είναι σχέτο, χωρίς Μακεδονία, τίποτα. Να βάλουν όποιο θέλω, σκότω. Катастрофално. Зошто јас како македонец да не можам да си кажам дека сум македонец? Би требало да има референдум, па самите граѓани тоа ќе го кажат.